Salamat po sa atin biyaya ya ipagkaluba. Manipatin ya inturing niya na nan talagang parang patuloy. Kaya salamat kami Panginoon ta hati ya masamang bendisyonan ta mamila kasalawin yan. Yan po sa talangin sa malimay yung pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello guys, good morning. At yung tamong ngini ulit kening karyang kapatad tamong Aita, karyang katutubo. Ay ne atin la pong blessing ibat kang Serene Stay a Private Resort. Pwede pong albayan, ita pong gawa kong vlog keng resorten ne pong Kalaguyan. Ini po, ibe tayo pa mo ing blessing, karang kakatamong kapatad. Ayan, Jollibee. Amin susi ko po ta akalingwan te. Ay, Mario Josep, Jollibee. Ate Marisa, hello po. Alam rin yata di ko, ano ka rin la? Datang naman. Hello. pero datang lang. Yan guys. Ayan ni Ikay po Ate Marisa. Ante Ikay, ay may blast ka pa mo Cristel. May yaro kay Meglines. Makanya sa bagay oras na po kasi ne. Ante Ikay, sikel. May tula pong kape po. Mamandala ko rin kape. Atin po kasi may Ayan, 50 po. Makanyan. Seri da kayo rin kape actually. Ayan. Datang naman ne. Di ko yang ne. Ayan. Kapunta kong baro po. Ayan. At Chicken Joy ang pong ini burger. Ang pong bukla may ni kay J-Mart. Ayan. Salamat po. Ay, Ela po din tangming. wow. Pasalamat Ate Marisa, salamat po kang Serene Stay Private Resort amo. Serene. Salamat po kang Serene Stay Private Private Resort. Resort po. Maraming salamat po. God bless po. Wow. Salamat po sa Panginoon. Yes po yan. Pinaunahan po yung kalooban. Sa bagay datang naman. Alalo di kay. Di dara mo chula. Opo, ausap ko na po natin. Actually guys, anong oras na ba? Ay magna-9 na. So medyo nalita kaya nga pinambilis ko yung motor natin. Ayan. Seli na kayo ring kape. Kunin nga natin yung kape guys. Ining kape. Siyempre magsilbi na kayo waring ali saling kape. Ayan. Ayun maragol niya pong mayumo. Bus ni may kristal. O talagang malan kristal. Magmalan na ka kristal. Ayan o. Ate salamat po. Diba? Maragol na yan ang pong malaking tulong na po. mayumo. Ayan o, mayumo. Pasalamat ka po sa Panginoon. Datang naman di Kuya Boyet ne. Opo. Sige panayin tanong bagya. Anti na silang dara. Mintala kanuking baryo di Kuya Boyet. Sinalila kanong kape. Ay na ati bata. Wait, pero selita lang kape. Once again po, dakala salamat kang Serene Stay Private Resort. Ayan guys, kung buriya pong albayan itang vlog ko bayang akit ing Laguna ning resort ay ta. Ayan po, bakanta nung ating kayong gatherings, pwede po ing Serene Stay Private Resort. Kaya kami rin po gatherings together with the Kapampangan Vloggers Muram po. Kaya ka rin kapilang baita. Ewan na po balo kapilan. Albayan nyo naman po. Albayan nyo. Title na po itang vlog ko Ken. Itang search mo po. Binoy TV. Serene Stay Private Resort. Ayan po. Akaki yun naman ing page da. Yapin po ing Serene Stay Private Resort. Once again, dakal salamat po. Uning kening pa-Jollibee kareng kakatamong kapatad. Akatutubong Aita. Ayan po. At kailangan pinandet Ate Marisa. Kenny na Cristel mag-hi ka. Kenny Cristel. Luklok ka Kenny. Cristel. Thank you po amo. Luklok ka luklok. Ayun po. Lagyan na po ni Cristel. Thank you po amo. Thank you po. Magpasalamat ka. Cristel. Salamat po. Salamat po kano. Serene Stay Private Resort. J-Mart. 50 kaya ka. Ate Ikay, J-Mart to. Salamat po. Thank you. Ate Marisa, ayan, pwede mo na pa ka nandiyan kay. Tagan nyo na mo kay. Tatang lupa nga din mo. Tagan nyo na mo. Thank you Ate Marisa. Pamag-vlog mo po. Kapapauli mo po. Di na kami kahit kaibigan dahil sa iyo po. Opo, ayan po. At saka alin na kayo, aliwa ka na kuling value naman. Ika po. At kasi ako pasalamat ko reta po nga mami
Saup kaya kayo, ayan, dito ka blessings at least, di ba? Ketang Magbayo Pasko po. wapin. Dakal pong sinabing manibat kanu kay ka po in blessing. Uli iyaka. Ikit na kayo po kanu. Ate Marisa, malati mong bagay, malati mong bagay. Yeah. O sige na mga anak kayo. Salamat Ini kayo, kaya po, in price. Guys, then, yung mga kapatid natin, mga katutuwa, hindi kumakain ng spaghetti na eh. Opo. Kaya hindi ko sila binili ng spaghetti kasi hindi sila kumakain ng spaghetti. Hindi So kami ayan, kumakain ng karni ng baboy. baboy, hindi sila kumakain ng pork. Adventist po kami. Manok lang po. Yes, manok lang ang kinakain nila. Tsaka beef ni Ate beef. Marisa, ayan. Baka kambing. O, bus ni May ni Kaya, ayan, bisa na kayo mangande, mangan kayo, ayan. Makalan. Ikrisyet, alayo krisyet. Abede po. Ay, abe de krisyet. O, sige, ano, bus niya di. O, Salamat. manok, Ay, ito naman manok. Magpuri kita ang pulbayo. Sige, mga dino ko pa, mga di. Salamat po sa atin biyaya ya ipagkaluba. Manipating ya inturing niya na ng talagang parang pating kaya salamat kami Panginoon ta hati iba't basta bendisyonan ta mamila kasalawin yan yan po sa talangin sa mayroong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Ayan, Mga mga. kanti. Kumana ka, Cristel. Oy, kaburi ng Cristel. Buri mo yung chicken joy, ne? Ayan na, tinakin chicken joy. Ate ko nase. Bata to kayo lang yun. Manese na kayo mo, Ate Marisa. Awa. Sana kami mo po. Awa. Kinisan may Cristel. Awa. Salamat po talaga. Manyaman yan eh. Ating pangkain yan. Ayan ating sauce yan. Nung bisa kayong... Hati ko na susi. Ang pong price, bus ni May ni si Kel. Dakala price ken. Tagan nyo na mo di ko. Ay, nini, burger yan. Nini, burger. Ayan o. Kala rin, apula ng piraso ng burger yan. Ika ini peach mango pie, bali yung peach mango pie. Ini pang dessert pwede. Manyaman yun ni Ate Marisa. O, ate lang peach mango pie. Pinandig kaya rin yung kain. Salamat po kaya Dahil lagi. Salamat po kaya si Rin. Opo, si Kang Rin. si Rin. Si Rin Stay Private Resort po. Kapag niyo po. Opo. Inya po, kilala na kami po. Opo. Ala kayo po. Alalo po At least kainin mo mga niya na bagay, makasaop-saop ka na. Ah, ready na pala! Ay, salamat dugo, dinatang nala. Ay, ni. Kainin na. Ready na pala. Uwa. Ready na pala di Kuya Boy at Aren. Wapin. Ayan. Diba? Cristel, manyaman niya. Manyaman niya, ne? O, si Kel, manyaman niya. Number 1, ne? O, yapin yung kaya peach mango pie. Manyaman na. Manyaman super fight. Kaya ni mga na kayo si Kel. Kuya Boyet. Ay ni Zelda kang kape. Chriset Kennedy. Ay luming wali ko. Hello. Ayan. Salamat sa Sige, ako. sige. Ulag po nito. Kuya Boyet, sabihan mo salamat po si Rin. Si Rin. Salamat po, Shirin. Si Rin Stay Private Resort. Sige na mga na kayo. Piningkay po. Wow. Salamat po, Ate Shirin. Wow. Si Rin Stay Private Resort. Wow. Kahit kanya po nga, look guys, located dyan po kay Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Kaya nano, my top choice resort, Pangaras King, Barangay Baliti, Arayat. Number 1 resort. For only 10,000 pesos overnight nito guys, for maximum of 15 packs. O diba, amazing? Atin yung pool, atin yung rooftop, atin yung function hall, 2 rooms. Kumpleto ya guys. Balem-balen niya talaga. Amazing. Ayan guys. Ayan po, maka-mention naman po ken. O yan, ubri nga kiting karela nga page. O yan po. Diba? Pero ngayon yan, mabsira na kikatamong kapatad. Masaya ako kayong Panginoon. Kayo, kilala. Manyaman niya, Chriset. Kaluguran. Ini anak niya po Mariet, i-Chriset. Manyaman niya. Manyaman niya, eh. Oo. Manyaman. Bubulong na kayo nyaman ni Chriset. Siyempre, Pila na simpan mo yung Chriset. Apat niya. Siyempre, may request O, diba? ka. Ayan, Yan. Ali. Paborito mo. Paborito ko po yun. At paruta kasi mailiking kape, nyapin. Ayan o. Dakal na ini, o. Di ba? Talagang ini man makalingwan ng kape ngayon, uling mapagkape ako naman kalupad ah. At yung minsan na akong mga nasubisa, yun yung paborito ko. Ya ako man, ay ito mo magkape na ako na naman guys oh. Pero katamag. Magkape ta na naman guys. Pero talagang salamat po talaga siya. Ay malati mo pong bagay yan na Ate Marisa, ang importante yan makasahop-sahop ta. Balang po, masaya na kami po. Kasi po, kaya kami lugar po, ganun ka mag-anak. Man po makanyan. Wapi Pero po. dahil lang kaya ka po,
May ginta kami kamag-anak kayo ni po kapapulin niyo po. Ate Marisa, malati mo bagay yan. No? O, ini kay bus ni ini kay. Si Kel, bus ni May ni di o, ini French fries. French fries mamang kayo na. Opo. O, patatas. Patatas po. O, bus ni May Cristel. Yan, sige. Sige mo. Ate pa datang ketchup, ate lang ketchup din, no itang ketchup ta rin. O, adong bucket na yung selitang kan. Ay, Oh. pikit sa pikit. Ate ang ketchup. Ah, karalda pala. O, yan sige Daga yan. po din linabas ken po. Di ba? Ikit na kami maglis kita po. Guwapin. Mag-picnic lang kanu mo naman kay puntalan da kami kasi Ah. po kapapulin tang Alben. Menal bella kanu kay kapapaloers mo na po. Wapin. O siya, ayan, di ba? At least, makatabang puso po, at least kayo po makantining paralan, makasaup-saup tapo. Uling ka rin, supporter tamo mo naman po. Kalupa na po ing Serene Stay Private Resort. Dakal-dakal na salamat po. Sana po dakal pa nga blessing datang. Ingat po. Amazing. So perfect. Pagpapalan ng Panginoon. Yes po. Amen. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you.